Assalamualaikum grade 7. How are you today? Hopefully you are fine. Okay, and before we start our lesson today, so what if we pray first? Pray, start now. Bismillahirrahmanirrahim. Pray ends. Okay. Today we are going to learn about simple past tense, past continuous, and also preposition. If you have your book in front of you, so you can open page 34. There we will learn about past tense. But here the first time we learn about past continuous first, because past tense we already learned last time. Okay, next. This one is past continuous. Yeah. You can open your book page 39. Past continuous is about something that happened in the past and still happen now. Jadi past continuous itu adalah suatu kejadian yang udah terjadi di masa lalu tapi masih sampai sekarang masih terjadi. Pakainya was sama were, pakai ing. Oke. Nah, di sini dikasih tahu kalau subjeknya he, she, it sama I pakainya was. Kalau subjeknya they, we, you pakainya were, atau di sini we, you, they ya, pakainya were sama ing. Oke. Kenapa pakainya was sama were? Karena itu untuk lampau, untuk past tense. Kenapa pakai ing? Karena dia continuous, masih berlanjut. Semua yang pakai ing, kalau verbnya pakai ing gitu ya, itu artinya continuous. Oke. Verb itu kata kerja ya. Nah, living ini kata kerja dari kata dasarnya live. Producing ini juga kata kerja dari kata dasarnya produce. Sitting ini juga kata kerja dari kata dasarnya sit. Oke. Ini positifnya, affirmatif itu positif. Ini negatifnya. Kalau pakai not jadinya was not, atau boleh disingkat wasn't. Kalau were pakai not jadinya weren't. Nah, ini pertanyaannya. Ingat kalau pertanyaan was sama were-nya di depan. Kalau past tense yang di depan adalah did-nya. Oke. Yang paling bawah itu WH question. Artinya kata tanya dengan menggunakan yang huruf depannya pakai W sama H. Where, why, what, who, terus apa lagi? When, gitu ya. Nah, H-nya itu how. Itu namanya WH question. WH question dulu, baru was sama were. Was sama were itu kita bilangnya to be. To be kita punya 5, was, were, is, MR. Nah, kalau present continuous kita pakainya is, MR. Tapi teman-teman belum belajar. Oke, kemarin-kemarin kita cuma belajar past tense, present tense, sama past continuous. Ya, ini dulu ya. Jadi rumusnya adalah subjek ditambahin to be, was atau were, ditambahin kata kerja ing, present participle. Next. Nah, ini dia rumusnya juga. Jadi ada subjek ditambahin was sama were, tambahin ing, verb ing. I was buying books. Artinya dia beli bukunya misalnya 1 jam yang lalu gitu ya. Sampai sekarang dia masih muter-muter jadi toko buku. Jadi kita bilangnya past continuous karena dari 1 jam lalu sampai sekarang dia masih muter-muter cari buku aja gitu kan. Kayak di sini contohnya, John and Sarah were attending a meeting. John sama Sarah meeting mungkin dari 2 jam yang lalu, tapi sampai sekarang masih meeting juga. Jadi makanya namanya past continuous. Oke. Terus kalau negatifnya adalah subjek ditambahin was sama were, ditambahin not, pakai verb ing. I was not buying books. Aku nggak beli buku 1 jam yang lalu, gitu ya. Nah, kalau kata tanyanya, was I buying book? Oke, ngerti ya? Next.
Nah, kapan sih kita pakai past continuous tense? Ini nih, ada kata-kata when, ada kata-kata as long as, ada kata-kata while, ada kata-kata yesterday. Karena kan dia sudah terjadi nih, tapi kan masih berlanjut, makanya kita pakainya when. I was cooking when Fauzan came. Aku lagi masak saat Fauzan datang. Nah, itu namanya past continuous. Arkan was playing while his mom called him. Arkan lagi main saat mamanya manggil dia. Kan mainnya udah terjadi dulu ya, makanya kita pakainya past continuous. Nah, mamanya manggil kan berarti kan udah lewat juga ya, makanya kita pakainya past tense, called. Oke. Jadi kalau ada when, ada while, ada as long as, ada yesterday, kita pakainya past continuous. Di sini ada contohnya nih. When I was walking yesterday, it started raining. Saat saya jalan-jalan kemarin, mulai hujan. It started. Startednya pakai past tense. Karena kita ngomonginnya past continuous. Ya. Nanti kalau present jadi present continuous sama present. Oke? Ini rumus positifnya. Tadi udah ya di depannya. Subjek ditambahin was sama were, tambahin present participle ing. Teman-teman, kita kenal yang namanya 4 verb. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb 4. Kata kerja ya. Kata kerja 1 itu yang biasa. Sit, eat, sleep, run, walk. Nah, verb 2 itu yang dipakai di past tense. Sit jadinya sat, walk jadinya walk, run jadinya ran. Oke. Nah, verb yang ketiga itu di past participle, bentuk yang ketiga. Eat, ate, jadi eaten. Sit, sat, jadi sit. Balik lagi. Write, menulis, write, wrote, jadi written, past participle-nya. Nah, bentuk ing-nya ini namanya present participle. Jadi kalau digabungin gini, eat, ate, eaten, eating. Kalau run, ran, ran, running. Kalau swim, swim, swam, swam, swimming. Oke. Jadi itu memang harus lebih banyak latihan. Nah, yang kita pakai di sini adalah present participle atau bentuk ing. Gampangnya udahlah bentuk ing gitu ya. Travel jadinya traveling. Eat jadinya eating. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah to be-nya aja sama subjeknya. Ingat, kalau subjeknya he, she, it kita pakainya got, kita pakainya was. Kalau subjeknya they, you, we kita pakainya were. Tambahin ing. Udah gitu aja. Itu namanya past continuous. Nah, ini negatifnya. Was sama were-nya ditambah not, tetap pakai ing. Oke. Next. Nah, ini kata tanyanya. Was sama were-nya di depan. Tetap verb-nya pakai ing. Ini contohnya. Kalau he, she, it pakainya was ya. He was, he was, he was. I was. Oh ya, he, she, it sama I pakainya was. John karena he was, she was. Kalau they, we, you pakainya were. They were. The naughty boy was. Kenapa the naughty boy was? Karena the naughty boy itu cuma satu orang. Jadi lebih gampangnya kalau orangnya cuma satu, pakainya was. Kalau orangnya banyak, pakainya were. Oke. Nomor 9. Was the hero fighting? Kenapa hero pakainya was? Karena hero cuma satu, pahlawannya cuma satu. Ya kan? Di sini they pakainya were. Ingat ya, kalau orangnya atau subjeknya cuma satu, kita pakainya was. Tapi kalau
lebih dari satu kita pakainya were. Kalau they mereka kan banyak ya, pakainya were. Kalau we banyak juga kan, pakainya were. Next. Ini yang agak susah. Passive voice itu adalah bentuk pasif. Teman-teman kalau di bahasa Indonesia ada namanya aktif dan pasif. Aktifnya gini, misalnya gini. Ibu menggoreng ikan. Menggoreng. Pakai ya. Apa lagi ya? Ayah mengendarai mobil. Mengendarai. Pakai Nah, kalau di bahasa Indonesia namanya pasif pakai di kan? Paman menulis surat pakai itu aktif. Kalau pasifnya kan surat ditulis oleh paman gitu ya. Pernah dengar seperti itu kan? Nah, ini kalimat yang pakai di itu namanya passive voice kalau di bahasa Inggris. Oke. Tadi rumusnya cuman subjek ditambahin to be, was atau were, tambahin ing, bentuk ing, ya kan? Nah, kalau ini verbnya diganti jadi bentuk verb yang ketiga, yang past participle. Tinggal tambahin being. Oke. Jadi kalau misalnya yang ini, yang mangoes were being eaten, mungkin kalimat aktifnya begini. Shakira was eating mangoes. Nah, kalau dirubah ke kalimat pasif, jadinya kayak gini. Mangoes were being eaten by Shakira. Jadi, objeknya, bendanya ditaruh di depan. Kalau passive voice ya, kalau kalimat pasif. Misalnya, Brian was not eating mangoes, gitu ya. Brian nggak makan mangga. Nah, kalau kalimat pasifnya dirubah jadi mangoes were not being eaten. Jadi ada beingnya sama ada past participle. Verbnya udah berubah lagi. Nah, mungkin kalimat yang ketiganya begini. Was Abdullah eating mangoes? Gitu ya. Jadi pertanyaannya, were mangoes being eaten by Abdullah? Gitu. Cuman by-nya boleh diilangin. Keterangan orangnya yang melakukannya, subjeknya boleh diilangin. Oke. Tadi Miss Sulis bilang, inget ya, kalau subjeknya cuma satu, pakainya was. Kalau subjeknya banyak, orangnya banyak, pakainya were. Kenapa mangonya pakainya were? Karena mangoesnya banyak. Mangga, kan pakai S tuh ya, mangoes. Makanya, nih, mangonya banyak kan, mangoes. Makanya pakainya were. Oke. Nah, ini rumusnya. Objeknya dulu ditambahin was atau were, tambahin being, ditambahin verb ketiga. Tadi ya, udah ya, verb ketiga ya. Dari sit, sat, sit, sitting. Gitu kan? Swim, swam, swam, swimming. Sleep, slept, slept, sleeping. Walk, 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 walking. Oke. Jadi verb ketiganya yang pakai in, kebanyakan seperti itu. Write, wrote, written, writing. Nah, sekarang kita masuk ke past tense. You may open your book at page 34. This short paragraph is about past tense and also past continuous. My dad worked in factory. Nah, ini past tense. My name is Simon Galloway and I was born. I was born. Was berarti dia past tense.
ya kan? My brother and I shared, artinya past tense. Ya, karena dia bentuk verbnya verb kedua. We didn't have central heating. Didn't karena ini did not, jadi berarti udah pasti past tense. Oke. Bawahnya juga past tense. Next ya. Oke. Karena past tense-nya sudah kita pelajarin, ini contoh past tense-nya. Teman-teman bisa buka, you may open your book at page, wait a minute, page 36. Nih, udah aku kasih tahu nih jawabannya nih. My uncle fell. Bukannya fall, kalau jatuh kan fall ya. Dia karena past tense jadinya fell. When did he become? Kenapa kok become-nya tetap aja present? Karena kalau kata tanya sama negatif, kalau udah pakai did, dia balik lagi ke verb ke satu. My brother got married. Got married. Nah, ini udah pasti past tense karena ada kata-kata last week. 3 men robbed a bank in London yesterday. Karena sudah ada kata-kata yesterday, sudah pasti pakai past tense. Oke. Nah, di bawahnya ini preposition. Sebentar, prepositionnya akan kita bahas nanti. Nah, ini rumusnya past tense. Ini sudah Miss kasih minggu lalu di materi yang PPT. Teman-teman bisa cek lagi. Simple past tense ini dia. Rumusnya, Julia made a sponge cake. Verbnya dari make, made, made, making. Kalau went itu dari go. Go, went, going. Oke. Nah, ini negatifnya. Nih. Subject ditambahin did, ditambahin not, ditambahin base form. Maksudnya verb 1. Jadi tuh, yang tadinya made berubah. Balik lagi ke verb 1 ya. Jadi Julia did not make. Kalau mau dipersingkat jadi Julia didn't make. He did not go. Kalau mau disingkat jadi he didn't go. Balik lagi ya verbnya ya. Ingat. Kalau positif, kalau yang nggak pakai not, dia verbnya verb 2. Tapi kalau negatif sama kata tanya, dia verbnya verb 1. Nah, ini kata tanyanya. Did-nya di depan, tambah subjek ditambahin verb 1 kan, balik lagi ke verb 1. Ini contohnya. He drew, kata dasarnya draw. She used, kata dasarnya use aja. He wrote, kata dasarnya write, berubahnya jadi wrote. Ya. Nah, ini preposition. Teman-teman bisa buka di page 35. Prepositionnya ini in, on, at, tapi untuk waktu. Kita punya preposition juga, adanya namanya preposition of place. Preposisi untuk lokasi atau untuk tempat. Nah, ini untuk yang waktu. Preposition at time. At for a precise time. At itu dipakai untuk waktu. Jam 8, at 8 o'clock. Fauzan ketemu sama Alifa jam 7 pagi di sekolah gitu ya. Jadi Fauzan meets Alifa at 7 o'clock in school. Ngerti ya? Yang satu preposisinya untuk waktu, satu lagi preposisinya untuk lokasi, itu tadi in school. Kalau yang in buat waktu itu dipakai untuk bulan, tahun, abad, sama waktu yang panjang. On untuk hari dan tanggal.
Contohnya misalnya, Nadif merayakan ulang tahunnya hari Jumat. Jadi Nadif celebrates his birthday on Friday. Jangan ketuker ya, at untuk waktu, untuk jam, in untuk bulan, tahun, abad. Kalau on untuk hari sama tanggal. Satu lagi misalnya contohnya, kalau tanggal tuh gimana ya? Kita akan field trip tanggal 15 November misalnya gitu ya. Jadi we will have field trip on November 15th. Ya, jadi tanggal itu pakainya on. Next. Nih, at untuk waktu. At 3 o'clock, at 10:30, at noon, at dinner time, at bedtime. Kan waktu yang pasti gitu ya. Kita ketemu lunch time yuk, kita ketemu makan siang yuk. Oke. Jadi bisa dibilangnya Rihanna meets Cecile at lunch times. Mereka ketemu makan siang. Bilangnya at. In itu untuk month, years, sama centuries atau abad. In May, in summer, in the summer, in 1990s, in the 1990s, in the next century, in the Ice Age. Ice Age itu kan long periods, waktu yang lama ya. In the past atau in the future. Contoh, Ali was born in 1995. Kayak gitu. Jadi pakainya in ya. Kalau mau dijadiin satu, bilangnya begini. Ali was born at 10 a.m. in 1995. Jelas ya pakainya. Nah, kalau on untuk hari sama tanggal. Contoh nih yang tadi misalnya. Ali was born on Thursday, November 15th at 10 a.m. in 1995. Ingat ya, kok on-nya jadi satu, on Thursday, November 15, karena tanggal juga pakainya on. Jadi kita bisa jadi satu. Ya. Oke. Oh ya. Di sini ada on 25 December. Kalau bulannya yang kita sebutin dulu pakainya cardinal numbers. Jadi December 25th, November 25th, October 24th. Tapi kalau angkanya duluan, kita bilangnya on 24 November, on 3 July, on 2 January. Gitu ya. Oke. Next. Nah, contohnya, I have a meeting at. Kenapa pakai at? Karena itu ada jamnya. The shop closed at. Kenapa at? Karena midnight adalah waktu tertentu. Sudah disebutin. Jane went home at lunchtime. Sama ya, waktu tertentu. In England, it often snows in December. Kenapa in? Karena December adalah nama bulan. Kenapa yang selanjutnya, do you think we will go to Jupiter in the future? Kenapa future ya pakai in? Ayo, kenapa? Karena di sini in untuk long period. Kan kita nggak tahu future-nya kapan. Mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi,
mungkin 6 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Jadi long period, waktu yang lama. Oke. Do you work on Monday? Kenapa on? Karena Monday nama hari. On dipakai untuk nama hari. On 20 November, tadi tanggal pakainya on. Oke. Next. Ini in sama on. Lihat contohnya. In the morning, on Tuesday morning. In the mornings, on Saturday mornings. In the afternoon, on Saturday afternoon. Apa sih bedanya gitu ya? Ada last, next sama every sama this. We do not also use at, in, on. Kalau udah pakai last, kita nggak pakai in. Pokoknya kalau ada kata-kata last, next, every sama this, kita nggak usah pakai lagi itu preposisi in sama on-nya atau at-nya. I went to London last June. Nggak ada yang namanya in last June, nggak ada. Padahal kan nama bulan pakainya in gitu ya. Enggak, karena sudah ada keterangan last-nya. He's coming back next Tuesday. Bukannya on next Tuesday, bukan. Karena ada next-nya, jadi nggak usah pakai in, on, at-nya lagi. Oke? Hati-hati ya pakai preposisinya. Nah, tadi in sama on, ini at. At night, at the weekend, at Christmas, at the same time, at present. Some varieties of English people say on the weekend and on Christmas. Boleh. Boleh at the weekend atau boleh on the weekend. Tapi tidak in the weekend. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di page 35. Kalau in pakainya the winter. Kalau at yang mana? Ada 1959, ada 11 o'clock, ada night, ada Saturdays, ada weekends, ada 9 o'clock. Kalau on, buat yang mana? Coba dikerjakan. Nanti Miss tulis kasih tahu jawabannya. Okay? So, I think that's all for today. And I'm going to give this one in your GCR so you can learn more. Hopefully next week I can explain more about this one. Okay, through our Zoom meeting. Thank you, grade 7. Have a nice day. Always healthy, always happy. Bye-bye. Wassalamualaikum.